Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। ईश्वर नामे गौरव हो। For the meditation, let us turn to 1 Corinthians 1st chapter, 30th verse. आइए आज के ध्यान के लिए पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 30 को पढ़ेंगे। আর প্রথম আজকে ধ্যান করার জন্য প্রথম করিন্থী তার প্রথম অধ্যায় 30 পদ দেখব। 1 Corinthians 1st chapter, 30th verse. पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 30। প্রথম করিন্থীয় তার প্রথম অধ্যায় 30 পদ। কিন্তু তা হইতে তোমরা সেই খ্রিস্ট যিশুতে আছো, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So Lord must speak to us through this word. Let's pray for that. और परमेश्वर इस वचन से हमसे बात ना करेंगे। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলে আসুন Oh প্রার্থনা Lord, করি। hallelujah. Thou must speak to us, Lord, hallelujah, through this word. Thou must give good counsel to us, Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. According to our need, thou must speak. Praise the Lord in Jesus' name. Lord, answer our prayer. Let's praise Him. प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया, हम स्तुति আর करेंगे। প্রভু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, আসুন ধন্যবাদ করি। Praise the Lord, praise the Praise the Lord, Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. First of all, we are bring greetings from our brethren from Nagaland. और सबसे पहले नागालैंड शहर के सारे भाइयों की ओर से मैं आपके लिए अभिनंदन लेकर के आया हूँ। আর সবচেয়ে প্রথম আমাদের নাগাল্যান্ডের শহর থেকে ভাইদের তরফ থেকে আমি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য অভিনন্দন নিয়ে এসেছি। By the grace of God, Lord is blessing that region and also ministry in that place. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस क्षेत्र को, वहाँ की सेवकाई को परमेश्वर आशीष करते आ रहा है। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা সেই ক্ষেত্রকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করে আসছে। From the day we heard about this Calcutta convention, we started praying for that convention. और जिस दिन से हमने इस कलकत्ता सम्मेलन के बारे में सुना, तब से लेकर के हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। আর যেদিন থেকে আমরা কলিকাতা সম্মেলনের বিষয় শুনেছি তখন থেকে প্রার্থনা করে আসছি। Lord, help us to see this convention. I am very grateful to my God. और इस सम्मेलन को देखने के लिए परमेश्वर ने जो मेरी सहायता की, इसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। আর এই সম্মেলনকে দেখার জন্য যে ঈশ্বর আমাকে মহান সুযোগ দিয়েছে তার জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। Though we are gathered here, small gathering, but a great God is in our midst. यद्यपि एक छोटी सी झुंड होकर के हम यहाँ पर है, तथापि महान ईश्वर हमारे बीच में है। আর যদিও আমরা একটা ছোট দল এখানে আছি তবে মহান ঈশ্বর তিনি আমাদের মধ্যবর্তী। We feel the sweet presence of God in this place. और इस जगह में परमेश्वर की मधुर उपस्थिति को हम अनुभव कर पा रहे हैं। আর এই জায়গাতে যে ঈশ্বরের মধুর উপস্থিতি আছে তা আমরা বুঝতে পারছি। And also we feel the glory of God is in our midst. और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा को भी इस स्थान में हम देख पा रहे हैं। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মহিমাকেও এই স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। Till now, Lord is blessing our convention. अभी तक परमेश्वर हमारे सम्मेलन को आशीष करते आया है। আর এখন অবধি ঈশ্বর আমাদের সম্মেলনকে আশীর্বাদ করে আসছেন। In the coming days also, Lord will going to bless our convention more and आने more. वाले दिनों में भी और भी बहुत ऐसे हमारे परमेश्वर हमारे सम्मेलन को आशीष আর करेगा। আগামী দিনগুলোতে ঈশ্বর আশ্চর্য রূপে আমাদের এই সম্মেলনে আশীর্বাদ করবে। In this word, we see about the 4 blessings we receive through Jesus. और यहाँ जो वचन हमने पढ़ करके देखा, वहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा 4 प्रकार के आशीषों के बारे में हम देखने पाते हैं। আর এখানে যে বাক্যটি আমরা পড়েছি তার দ্বারা আমরা দেখি যে প্রভু যিশুর দ্বারা চারটে আশীর্বাদ। When we come to Jesus, we receive the 4 experiences in our life. हम यीशु मसीह के पास आने से हमारे जीवन में 4 प्रकार की अनुभूतियों को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। আর আমরা প্রভু যিশুর কাছে আসলে আমাদের জীবনে 4 ধরনের অনুভূতিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। We are good for nothing, even then Lord chosen us so that we may come in Jesus and receive these blessings in our life. हम लोग किसी भी रीति से भले नहीं है, तथापि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया ताकि इन सारे आशीषों को हमारे जीवन में हम लोग प्राप्त करने पाएं। আর আমরা কোনো বিষয়ে উত্তম নই, তবু প্রভু যিশু আমাদের মনোনয়ন করেছে যেন তার সমস্ত আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি। God has chosen us so that we may come in Jesus and receive these blessings in our life. हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और जीवन में इन सारे आशीषों को पाले। আর আমাদেরকে প্রভু যিশু মনোনয়ন করেছে যেন আমরা তার কাছে আসি আর তার দ্বারা সমস্ত আশীর্বাদকে যেন জীবনে গ্রহণ করি। To give these blessings in our life, to receive these blessings in our life, Lord has given this convention. और इस सम्मेलन को परमेश्वर ने इसके लिए हमको दिया है ताकि मसीह यीशु के द्वारा इन सारे आशीषों को हम लोग अपने जीवन में पा सके। আর এই সম্মেলন এই কারণেই আমাদেরকে দিয়েছে যেন খ্রিস্টের দ্বারা যে সমস্ত আশীর্বাদ আছে তা যেন আমরা
আমাদের জীবনে পেতে পারি। Lord has arranged these meetings so that we may receive these blessings in our life. हमारे जीवन में इन आशीषों को पाने के निमित्त ही परमेश्वर ने इस प्रकार की सभा का आयोजन किया है। আর আমাদের জীবনে এই ধরনের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যই ঈশ্বর এই ধরনের সভাগুলোকে তিনি আয়োজন করেছেন। This is a great plan and purpose of God. It should be fulfilled in our life. और ये परमेश्वर की महान योजना और उद्देश्य और जो हमारे जीवन में पूरा भी होना चाहिए। আর এটা ঈশ্বরের মহান সেই যোজনা যা আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য করেছে তা পুরো হওয়া প্রয়োজন। As our God is a faithful God, He is going to give these blessings in our life. हमारा ईश्वर विश्वास योग्य है, निश्चय ये आशीषों को वो हमारे जीवन में देगा। আর আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত, ঈশ্বর অবশ্যই এই আশীর্বাদকে আমাদের জীবনে দেবে। The first blessing, the first experience we see, Jesus becomes our wisdom. और यहाँ पहली आशीष जो हम लोग देखने पाते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारा ज्ञान बन जाता है। আর সেটা যেটা প্রথম আশীর্বাদ আমরা দেখতে পারি যে প্রভু যিশু নিজে তিনি আমাদের জ্ঞান হয়। In our life, we need wisdom. हमारे जीवन में हमें ज्ञान चाहिए। আমাদের জীবনে আমাদের জ্ঞান প্রয়োজন। Especially the servants of God, the believers, the children of God, they need more wisdom. विशेष करके परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के विश्वासी और परमेश्वर के सारे संतान ज्यादा ज्ञान इन दिनों में पाना है। আর বিশেষ করে ঈশ্বরের সেবকেরা, ঈশ্বরের বিশ্বাসীরা এবং ঈশ্বরের জনেরা প্রত্যেকে যেন সেই বিশেষ বিশেষ করে জ্ঞান তারা পায়। If we have no wisdom, the foolish things will come in our life. अगर ज्ञान ना हो तो मूर्खता की बातें हमारे जीवन में आ जाएगा। আর যদি জ্ঞান না হয় তাহলে মূর্খতার সমস্ত বার্তালাপ আমাদের জীবন থেকে বেরিয়ে আসবে। If we have no wisdom, we cannot get ready for the coming of the Lord. अगर हमारे अंदर ज्ञान ना होगा तो हम यीशु मसीह के आगमन के निमित्त भी अपने आप को प्रस्तुत करने ना पाएंगे। আর যদি আমাদের মধ্যে জ্ঞান না থাকে তাহলে প্রভু যিশুর আগমনের জন্য আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারবো না। If we have no wisdom, then we lose the blessings in the God is keeping for us. अगर हमारे पास ज्ञान ना हो तो जो सारी आशीषों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है हम उसे भी खो बैठेंगे। আর আমাদের মধ্যে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে যে সমস্ত আশীর্বাদ প্রভু আমাদের নিমিত্তে রেখেছে সেটাও আমরা হারিয়ে ফেলবো। We need wisdom. That's why Lord brought us in His presence. परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में इसलिए लाया कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है। আর ঈশ্বর তার উপস্থিতিতে এই কারণে আমাদের এনেছে যেন আমরা জ্ঞানী হই, তার জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। If a God becomes a wisdom, it will be so blessings in our life. अगर परमेश्वर आप हमारे जीवन का ज्ञान बन जाए तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष की बात है। আর ঈশ্বর যদি আমাদের জীবনের জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে আমাদের জীবনে অনেক আশীর্বাদ আসবে। In the Bible, we see 3 types of wisdom it's mentioned. बाइबल में हम लोग 3 प्रकार के ज्ञान के संबंध में देखने पाते हैं। আর বাইবেলে আমরা 3 ধরনের জ্ঞানের বিষয় দেখতে পাই। One, it said about wisdom of man. सबसे पहला मनुष्य का ज्ञान। আর সবচেয়ে প্রথমে মানুষের জ্ঞান। Man has wisdom, but that is not used for him. मनुष्य के पास ज्ञान है किंतु वो ज्ञान उसके लिए लाभदायक नहीं। মানুষের কাছে জ্ঞান আছে কিন্তু সেই জ্ঞান তার জন্য লাভবান হয় না। So many times he want to become wise, but he could not. कि कई बार वो बुद्धिमान बनना चाहता है किंतु बन नहीं पाता है। কতবার সে নিজেকে বুদ্ধিমান বানাতে চায় কিন্তু সে হতে পারে না। Knowingly, unknowingly, he yield to so many foolish things. जाने अनजाने अनेक प्रकार की मूर्खता की बातों के लिए वो अपने आप को सौंप देता है। আর জ্ঞানে কি অজ্ঞানে নানান সময় তিনি মূর্খতার কথাবার্তাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করে। This human wisdom nothing do in a spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में ये मानुष्य ज्ञान का कोई काम नहीं। আর আমাদের আত্মিক জীবনে এই মানুষের জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। This human wisdom we cannot use in the spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में हम लोग मानुष्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। আর আমাদের আত্মিক জীবনের দৌড়ে এই মানুষের জ্ঞানের আমরা ব্যবহার করতে পারি না। Secondly, we see about the worldly wisdom. दूसरा संसारिक ज्ञान को हम लोग देखने पाते हैं। আর দ্বিতীয় জাগতিক জ্ঞানকে আমরা দেখতে পাই। In this world we see so much of wisdom. इस संसार में अनेक ज्ञान को हम देखते हैं। আর এই জগতে অনেক ধরনের জ্ঞানকে আমরা দেখি। Everybody thinking they are so wise people. हर कोई ये सोचता है कि वो बहुत ही ज्ञानी है। আর প্রত্যেকে এইটাই মনে করে যে আমি অত্যন্ত জ্ঞানী। Whatever they think they do, whatever they think speak, they are thinking they are so wise. उन लोग जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत ही ज्ञान का काम और बातों को किया है। আর তারা যে সমস্ত কথা বলে এবং কাজ করে তার দ্বারা তারা এইটা মনে ভাবে যে আমি অত্যন্ত জ্ঞানের কাজ করেছি এবং জ্ঞানের কথা বলেছি। This worldly wisdom is devilish. It is foolish in the sight of the Lord. और ये जो संसारिक ज्ञान है वो शैतानी है और ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। আর এই যে জাগতিক জ্ঞান এটা শয়তানের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেইগুলো মূর্খতার সমান। The worldly wisdom takes us to destruction. और ये संसारिक ज्ञान हमें विनाश की ओर ले जाता है। আর এই জগতের জ্ঞান আমাদের বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। In somewhat the worldly wisdom is used for good
but mostly it's used for distraction. अधिकांश कई कुछ बातों के लिए संसारिक ज्ञान लाभकारी होकर के दिखाई देने पर भी अधिकांश ये विनाशकारी है। আর কিছু কিছু জ্ঞান যা জগতের জ্ঞান যা ভালো হয়ে দেখা যায় তবুও বেশিরভাগ জ্ঞানই সেটা বিনাশকারক। The worldly wisdom takes us to pride and boasting. ये संसारिक ज्ञान जो है अहंकार और गर्व की ओर मनुष्य को ले जाता है। আর এই জগতের জ্ঞান অহংকার এবং গর্বের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। The worldly wisdom leads man to equal to God more than God. और ये संसारिक ज्ञान जो है वो मनुष्य को ईश्वर के तुल्य और मनुष्य से भी बढ़कर के बना देता है। আর এই জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের তুল্য এবং ঈশ্বরের থেকেও উঁচুতে নিয়ে চলে যায়। Dear child of God, we people, we must leave all this wisdom. We must choose the godly wisdom in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सारे ज्ञानों को हम लोग परित्याग करते हुए हमारे जीवन में ईश्वरीय ज्ञान को हम लोग चुन लेना चाहिए। হে ভাই বোনেরা, এই সমস্ত জ্ঞানকে দূরে ফেলে রেখে ঈশ্বরের জ্ঞানকে আমাদের জীবনে মনোনয়ন করা উচিত। The godly wisdom comes from above. और ये स्वर्ग जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ऊपर से आता है। আর যে সমস্ত ঐশ্বরিক জ্ঞান যা উপর থেকে আসে, That wisdom is pure, it is holy. और वो ज्ञान जो है वो शुद्ध है, वो पवित्र है। আর সেই জ্ঞান শুদ্ধ এবং পবিত্র। That wisdom is full of blessings. और वो ज्ञान पूरे आशीषों से भरा हुआ है। আর সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ আশীর্বাদে ভরপুর। God gives the wisdom for his people. अपने लोगों के लिए परमेश्वर वो स्वर्गीय ज्ञान देता है। আর নিজের লোকেদের জন্য ঈশ্বর সে স্বর্গীয় জ্ঞান দেয়। Yes, dear child of God, even in this convention, Lord wants to give that wisdom in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सम्मेलन में भी परमेश्वर आपको वो स्वर्गीय ज्ञान देना चाहता है। এই প্রিয় লোকেরা, আজকে ঈশ্বর সেই এই সম্মেলনের দ্বারা আপনাদেরকে স্বর্গীয় জ্ঞান দিতে চায়। Through that wisdom, Lord wants to deliver our life. और उस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को छुड़ाना चाहता है। আর সেই জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর আপনার জীবনকে আজকে উদ্ধার করতে চায়। When we go to the preacher 9th chapter verse 14 and 15, और जब हम लोग सब उपदेशक 9 अध्याय के 14-15 वचन को पढ़ते हैं, আর যখন উপদেশক তার 9 অধ্যায় তার 14-15 পদ দেখি, there we see about a small city. और वहां पर एक छोटे से नगर के बारे में हम देखते हैं। আর সেখানে একটা ছোট নগরের বিষয় দেখি। Only few people are in the city, और उस नगर में बहुत ही कम लोग रहते थे। আর সেই নগরে খুব কম লোক থাকতো। but a big king came and besieged that city. और लेकिन एक बड़ा राजा उस देश के ऊपर आकर के चढ़ाई किया। আর একটা মহৎ রাজা, বড় রাজা সেই দেশের উপরে এসে চড়াও করলো। And he built great bulwarks against the city. और उसके चारों ओर उसने बड़े बड़े शहरपनाहों को बनाया। আর তার চারিদিকে তিনি বড় বড় প্রাচীর তৈরি করলেন। In that city one old man was there. और उसी गांव में या उसी क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। আর সেই শহরে একজন বয়স্ক লোক ছিলেন। He was a poor man, but he was a wise man. वो बहुत ही दीन और दरिद्र था, तो भी बहुत ही बुद्धिमान था। তিনি দিন দরিদ্র ছিল কিন্তু বুদ্ধিমান ছিল। That old man, that poor man, because of his wisdom, he delivered the city from that great king. और वो बुद्धिमान, वो दरिद्र व्यक्ति होने पर भी बुद्धिमान होने के कारण उस महान राजा जो उसके उस देश के ऊपर चढ़ाई किया था, उसने अपने देश को बचा लिया। আর তিনি দরিদ্র এবং দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিমান যেহেতু তিনি ছিলেন, সেই রাজা তার দেশে চড়াও হওয়ার সত্ত্বেও সেই দেশকে Dear তিনি child of বাঁচিয়েছিলেন। God, we are like that small city. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस छोटे से नगर के समान हैं। এই ঈশ্বরের লোকেরা আমরা সেই ছোট নগরের তুল্য। The Satan, the devil is a great king coming against us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये महान राजा, ये शैतान हमारे जीवन के विरोध में चढ़ाई करता है। এই এই ঈশ্বরের লোকেরা, এই মহান রাজা সেই শয়তান আমাদের জীবনের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে। With so many things, he are besieging us, he is building bulwarks against us. और वो हमारे विरोध में बड़े बड़े घुस को बनाता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बातों का निर्माण करता है। আর তিনি আমাদের জীবনের নানান ধরনের সমস্যা তৈরি করেন, নানান ধরনের বিবাদকে তৈরি করেন। But our Jesus, he also the poor old man, because of wisdom, he delivered us. किंतु हमारे जीवन में एक दीन दरिद्र किंतु ज्ञानी प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को छुड़ाता है। কিন্তু আমাদের জীবনে দরিদ্র কিন্তু জ্ঞানী প্রভু যিশু তিনি আমাদের জীবনকে একদিন উদ্ধার করলেন। As dear child of God, by his wisdom, Lord is delivering us. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर अपने ज्ञान से हमें छुड़ा रहा है। হ্যাঁ, আমার ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, ঈশ্বর তার জ্ঞানে আমাদেরকে উদ্ধার করছে। Without wisdom, we cannot deliver us. और उसके ज्ञान के बिना हमें छुटकारा नहीं। আর তার জ্ঞান ব্যতি রেখে আমাদের কোনো উদ্ধার নেই। With our own wisdom, we cannot deliver us. हम लोग अपने ज्ञान से अपने आप को बचा नहीं सकते। আমরা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারবো না। That's why, as a poor man, Jesus came into this world
world to deliver us. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह एक दरिद्र मनुष्य बन के संसार में आया ताकि हमको छुड़ाए। আর এই কারণে প্রভু যিশু একটা দরিদ্র মানুষ হয়ে এই জগতে এলেন যেন তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করতে As পারেন। that city people allowed that poor man to work, in the same manner, if we allow Jesus, by his wisdom, he will deliver us. जिस प्रकार उस नगर के लोगों ने इस बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति को जीवन में काम करने के लिए अनुमति दिया, वैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देने से वो हमारे जीवन की रक्षा करेगा। যেইভাবে সেই নগরের লোকেরা এই দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান লোককে তাদের জীবনে কাজ করার অনুমতি দিলেন, সেইভাবে যদি আমাদের জীবনে আমরা তাকে যিশুকে কাজ করতে অনুমতি দিই, তিনি উদ্ধার করবেন। Jesus becomes our wisdom. प्रभु यीशु हमारा ज्ञान बन जाना चाहिए। প্রভু যিশু যেন আমাদের জ্ঞানী We have হয়। to pronounce all our wisdom, and we have to put on wisdom, Jesus, in our life. हमारे जीवन के हमारे सारे अपने ज्ञान को तजते हुए प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को अपने जीवन में हम लोग अपनाना चाहिए। আমাদের জীবনের সমস্ত জ্ঞানকে ত্যাগ দিয়ে প্রভু যিশুর জ্ঞানকে আমাদের জীবনে আমরা অর্জন করা উচিত। How this wisdom comes in our life? हमारे जीवन में ईश्वरीय ज्ञान कैसे आएगा? আমাদের জীবনে ঈশ্বরীয় জ্ঞান কিভাবে আসবে? The fear of the God is beginning of wisdom. परमेश्वर का भय माना बुद्धि का आरंभ है। আর ঈশ্বরের ভয় মানাই হলো বুদ্ধির আরম্ভ। If we fear God, then God gives wisdom in our life. अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो ईश्वर उसका ज्ञान उसका समझ हमें देगा। আর যদি আমরা ঈশ্বরের ভয়কে মানি তাহলে তিনি তার জ্ঞান এবং বুদ্ধি What তিনি is- আমাদেরকে দেবেন। What is the fear of God? Departing from all evil is the fear of God. परमेश्वर का भय मानने का अर्थ क्या है? बुराई से बैर रखना ही परमेश्वर का भय मानना है। আর ঈশ্বরের ভয় করা অর্থ হলো মন্দ থেকে দূরে থাকাটাই হলো ঈশ্বরকে ভয় করা। If we fear God, if we obey God, Lord gives this wisdom in our life. अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाकारी होंगे तो ईश्वर अपना ज्ञान हमें प्रदान करेगा। যদি আমরা ঈশ্বরকে ভয় করি এবং তার আজ্ঞা পালন করি তাহলে তিনি তার সেই মহান জ্ঞান তিনি আমাদেরকে দেবেন। Yes, even today in this evening, Lord is calling for wisdom. आज भी शाम के वक्त में प्रभु उसके ज्ञान के लिए हमें पुकार रहा है। আজকে সন্ধ্যাবেলায় তিনি তার জ্ঞানের জন্য তিনি আমাদেরকে ডাকছেন। In Proverbs 9th chapter, we read how the wisdom is building his house. और नीति वचन 9 अध्याय में हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार बुद्धि ने एक भवन को बनाया। আর হিতোপদেশের 9 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পারি কিভাবে বুদ্ধিমান একটি গৃহ নির্মাণ করলো। And making all the things to eat, and is calling, come and eat, come and get this wisdom in your life. और वो बुद्धिमान बुलाता है कि आओ खाओ पियो और अपने जीवन में इस ज्ञान को पाओ। আসো, সেই বুদ্ধিমান ডাকছে আর বলছে আসো খাও করো, খাও পান করো আর নিজের জীবনকে জ্ঞান বুদ্ধি করো। The bread is there, the wine is there. और वहाँ पर वो लहू है, वहाँ पर दाख मधु भी है। আর সেখানে রক্ত আছে, দ্রাক্ষা মধু আছে। All kind of animals also made for food. अनेक प्रकार के मांस को भी वहाँ पर खाने के लिए परोसा गया। আর অনেক ধরনের মাংসকেও খাবার জন্য সেখানে পরিবেশন করা হলো। It's calling, come out of every evil thing. वो कहता है कि हर एक बुराई से अपने आप को बाहर निकालो। আর সে বলছে সমস্ত মন্দ থেকে নিজেকে বাইরে করো, Come out of all foolish things. सारे मूर्खता की बातों से बाहर निकल आओ। সমস্ত মূর্খতার কথাবার্তা থেকে বাইরে এসো। Who is that wisdom? और ये ज्ञान कौन है? আর সেই জ্ঞানটিকে As Jesus our wisdom. यीशु ही हमारा वो ज्ञान है। আর সেই প্রভু যিশুই আমাদের As জ্ঞান। this evening is calling you और आज ही शाम के वक्त में वो आपको पुकार रहा है। আজকে সন্ধ্যাবেলা তিনি আপনাকে ডাকছে। to this convention, he is calling you. इस सम्मेलन के माध्यम से आपको बुला रहा है। আর সেই সম্মেলনের মাধ্যমে দিয়ে আজকে আপনাদেরকে ডাকছে। This convention is like a party, that banquet house. और ये का सम्मेलन हमारे लिए एक जेवनार की नाई है। আর আজকে এই সম্মেলন আমাদের জন্য সে একটা বিয়ে বাড়ির বাটিকার ন্যায়। All kind of blessings Lord is want to give through this convention. इस सम्मेलन के द्वारा परमेश्वर सारी ही प्रकार की आशीषों को हमें देना चाहता है। আর এই সম্মেলনের দ্বারা ঈশ্বর সমস্ত আশীর্বাদ তিনি আমাদের দিতে চায়। We have to come out of all foolish and come into understanding. हम लोग हमारे सारे मूर्खता से बाहर निकलते हुए समझ में आ जाना चाहिए। আমাদের সমস্ত মূর্খতা থেকে বাইরে বেরিয়ে আজকে সুবুদ্ধিমান হওয়া উচিত। What is that foolishness? और ये मूर्खता क्या है? আর এই মূর্খতাটা কি? In Psalms 14:1, the fool says there is no God. और भजन संगीता 14 के पहले वचन में लिखा है कि मूर्ख कहता है कोई ईश्वर नहीं। আর গীত সংগীতা তার 14:1 বলছে মূঢ় বলে যে কোনো ঈশ্বর নেই। If we think there is no God, then we are fool in the sight of the Lord. अगर हम कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, यदि हम सोचते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, तो हम उसकी दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति हैं। আর যদি আমরা মনে করি যে কোনো ঈশ্বর নেই তাহলে তার দৃষ্টিতে আমরা মূর্খ নয়।
Yes, dear child of God, if you have these kind of things, we are fool in the sight of the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार का सोच विचार अगर हमारे अंदर है तो ईश्वरी दृष्टि में हम मूर्ख व्यक्ति हैं। হে ঈশ্বরের লোকেরা যদি এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাদের হৃদয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা মূর্খ। In Psalms 49 verse 20 we read that the man who is have no knowledge is like a beast. और 49 भजन के आखिरी वचन को पढ़ने के समय में हम इस प्रकार की बातों को देखने पाते हैं कि अगर एक व्यक्ति प्रतिष्ठित होने पर भी अगर वो समझ नहीं रखता तो एक पशु के समान है। আর তা 39 গীত সংহিতা তার 39 শেষ পদে দেখি যদি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হয় তবু সে যদি ঈশ্বরকে না মানে তাহলে সে পশু সুলভ। What is that knowledge? और ये समझ क्या है? আর এই বুদ্ধিটি কি? Knowledge concerning the God. ईश्वर संबंधित समझ, আর ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান, Knowledge about the creator God. सृष्टिकर्ता के संबंधित ज्ञान, আর সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে জ্ঞান, Knowledge about the blessings of the Lord. परमेश्वर के आशीषों के संबंध में वो समझ। আর ঐশ্বরিক আশীর্বাদের বিষয়ে তাদের একটি In বুদ্ধি these জ্ঞান। days we have so many knowledge but we don't know about our God. इन दिनों में हमारे पास अन्य कई प्रकार के समझ तो है किंतु ईश्वरी संबंधित समझ हमारे पास नहीं। আর এই দিনগুলোতে আমাদের নানান বিষয়ে তো জ্ঞান আছে তবে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। Man have no time to seek God. No, he don't have no God. और मनुष्य के पास इन दिनों में ईश्वर को खोजने के लिए समय नहीं और इसलिए कहता है कि कोई ईश्वर नहीं। আর মানুষের কাছে আজকে ঈশ্বরকে খোঁজার কোনো সময় নেই, এই কারণে তারা বলে ঈশ্বরই নেই। Such people in the sight of the Lord, they are foolish people. इस प्रकार के लोग ईश्वरी दृष्टि में मूर्ख लोग আর हैं। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূর্খ। If you have any such thing, we have to remove all those things in our life. अगर इस प्रकार की मूर्खता हमारे जीवन में है तो हमें उस मूर्खता को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। আর এই ধরনের মূর্খতা যদি আমাদের জীবনে থাকে তাহলে সেই মূর্খতাকে আজকে আমাদের জীবন থেকে বার করে দিতে হবে। In Luke 15 chapter, there also we see about one foolish man. लूक रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में भी एक मूर्ख व्यक्ति को हम लोग देखने पाते हैं। লোকলিখিত সুসমাচার 15 অধ্যায় এই ধরনের একটি মূর্খ ব্যক্তিকে আমরা দেখি। He was a rich man. वो बहुत ही धनी व्यक्ति था তিনি একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন He had so many of field. और उसके बहुत खेत थे আর তার অনেক ক্ষেতিবাড়ি ছিল। It becomes so plenty in his life. और उसके जीवन में बहुत उपज वो प्राप्त किया। আর তার জীবনে সে অনেক উপার্জন করেছিল। He had granary, but it's so small, he cannot keep all these grains in that. और उसके पास भंडार था तो सही किंतु छोटा था और वहां पर वो अपने सारे उपज किए हुए अनाज को रख नहीं पा रहा था। আর তার কাছে একটা ভান্ডার ছিল অর্থাৎ গোদাম টাইপের কিছু ছিল কিন্তু ছোট ছিল, অনেক কিছু রাখার সেটা সম্ভব He's ছিল telling না। to Saul, "Oh Saul, rejoice." और उसने उन सारी बातों को इकट्ठा करके उसने कहा कि हे मेरे प्राण तो आनंदित हो। আর সেই সমস্ত কিছু একত্রিত করে এইভাবে বলল, হে প্রাণ তুমি এখন আনন্দিত হও। At the time Lord called, "Oh fool, if your soul is taken away, what will happen to you?" और उस समय में परमेश्वर ने उसको इस प्रकार कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तूने जो भी कुछ इकट्ठा किया उसका क्या होगा। আর সেই রাত্রিবেলা ঈশ্বর তাকে বলল, হে মূর্খ আজকে রাত্রিবেলায় তোমার প্রাণ হরণ করা হবে, তারপরে তুমি এই যেই সমস্ত কিছু রেখেছো তার কি হবে। Whatever the thing we are gathering, it will not help for our soul. हम लोग जो भी कुछ संपत्ति को इस संसार में संग्रह करते हैं उसके द्वारा हमारे प्राण के लिए कोई लाभ नहीं, मदद नहीं। আর আমরা যা কিছু সম্পত্তি এই জগতে সঞ্চয় করি তার দ্বারা আমাদের প্রাণের জন্য কোনো লাভ নেই। When we go from this world, we cannot take anything, we will go empty. इस संसार को कूच करके जाने के समय में हम खाली हाथ इस संसार को छोड़ जाएंगे। আর এই জগৎকে আনন্দিত করে যাওয়ার সময় শুধু খালি হাতেই যাব। As we come, we have to go. और जैसे हम आए हैं वैसे ही हम जाएंगे। আর যেভাবে আমরা এসেছি সেভাবেই আমরা যাব। But we see so many people fighting and quarreling and gathering so much of things. किंतु हम लोग इस संसार में देखते हैं कि कई मनुष्य लोग कई प्रकार के लड़ाई झगड़ा को करते हुए अनेक संपत्ति को संग्रह करना चाहते हैं। কিন্তু আমরা এই জগতে দেখি বেশ কিছু মানুষ তারা লড়াই ঝগড়া করে অনেক সম্পত্তি তারা একত্রিত করে। They don't know about soul, what is going to happen to this soul. और वो इस बात से अनजान है कि उसका प्राण का क्या होगा। আর সে এই বিষয় জানেই না তার প্রাণের কি হবে। As dear child of God, Lord wants to give that great wisdom in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में ये महान ज्ञान प्रदान करना चाहता है। হে ঈশ্বরের লোকেরা আজকে আমাদের জীবনে এই মহান জ্ঞান ঈশ্বর
প্রকাশ করতে চায়। In Romans 1st chapter 21 verse, we read of some foolish people. और रोमी की किताब पहले अध्याय के 20 वचन में कुछ मूर्खों को हम देखने पाते हैं। আর রোমীয় তার প্রথম অধ্যায় 20 পদে কিছু মূর্খর বিষয় আমরা দেখি। We have to find out we may be in that group or not. हम अपने आप को परख करके देखी कि कहीं हम भी उस दल में तो नहीं। আমরা আজকে নিজেকে যাচাই করে দেখি সেই দলের মধ্যে আমরা তো নেই। We know God. हम ईश्वर को जानते हैं, আমরা ঈশ্বরকে জানি, We are loving God. हम ईश्वर को प्रेम भी करते हैं, আমরা ঈশ্বরকে প্রেমও We করি, are worshiping God. हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, আমরা ঈশ্বরের আরাধনাও We করি, are not giving glory to God. लेकिन हम उसकी महिमा नहीं करते। কিন্তু আমরা তার মহিমা করি We না। are taking all the glory upon ourselves. हम लोग सारी बड़ाई महिमा अपने ऊपर अपने लिए ले लेते हैं। আমরা সমস্ত মহিমা প্রশংসা নিজেদের উপরেই নিয়ে We নিই। are seeking glory. हम लोग महिमा और बड़ाई की खोज करते हैं, আমরা মহিমা আর সমস্ত গৌরবের খোঁজ করি, All glory to be given to God. किंतु सारी महिमा ईश्वर को दिया जाना चाहिए, কিন্তু সমস্ত মহিমা ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত। Because He is author for all honor and glory. क्योंकि वही सारे आदर और महिमा का एकमात्र पात्र है, योग्य है। কেননা তিনি সমস্ত আদর আর মহিমার যোগ্য। If we don't give that glory, then we'll become foolish people in the sight of the Lord. अगर हम परमेश्वर को उस रीति से बड़ाई और महिमा नहीं देंगे, ईश्वरी दृष्टि में मूर्ख ठहरेंगे। আর আমরা ঈশ্বরকে যদি সেই উপায় সেই পর্যায়ে যদি মহিমা গৌরব না দিই, তাহলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা মূর্খ। That's why all kind of evil things, lust comes in our life. इसी कारण से सारी बुरी बातें, अभिलाष हमारे जीवन में आता है। আর এই কারণে সমস্ত মন্দ বিষয় অভিলাষা আমাদের জীবনে প্রবেশ করে। God calls, leave all this evil, the foolish things from our life. परमेश्वर ये हमें कह रहा है, हमारे जीवन में दिखाई देने वाली ये सारी मूर्खता की बातों को हम लोग छोड़ दें, और ईश्वर- तज दें। আর ঈশ্বর আমাদেরকে এটাই বলছে, আমাদের জীবনের সমস্ত এই মূর্খতার বিষয়গুলোকে আজকে ত্যাগ করুন। Come into the understanding. और ईश्वर के समझ में आ जाओ। আর ঈশ্বরের সেই সুবুদ্ধির নিচে আসুন। God gives this understanding in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर ये समझ देता है। আর ঈশ্বর আমাদের জীবনে এই সুবুদ্ধি দেয়। How this wisdom comes in our life. हमारे जीवन में ये ज्ञान, ये समझ कैसे आता है? আর আমাদের জীবনে এই জ্ঞান এবং বুদ্ধি কিভাবে The আসে? gospel, Lord reveals this wisdom in our life. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ये ज्ञान हमें प्रकाशित करता है। আর সুসমাচারের মধ্যেই এই জ্ঞান ঈশ্বর আমাদের মধ্যে প্রকাশ করে। 1 Corinthians 1st chapter 18th verse. पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के 18 वचन को पढ़ने से আর প্রথম করন্থীয় তার প্রথম অধ্যায় 18 পদ যখন আমরা পড়ি, The gospel of cross is foolish for the people, those who are perishing. नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। আর যারা বিনাশ প্রাপ্ত তাদের জন্য ক্রুশের কথা মূর্খতার সমান। For all those people, for salvation, it is strength and power. किंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये क्रूस की कथा एक शक्ति और एक सामर्थ है। কিন্তু যারা উদ্ধার প্রাপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের কাছে এই ক্রুশের কথা একটা পরাক্রম এবং শক্তির So কথা। many people, the cross means it is foolish. कई लोगों के लिए क्रूस और क्रूस की कथा मूर्खता है। আর অনেক লোকের কাছে ক্রুশ এবং ক্রুশের কথা মূর্খতা সমান। The preaching about the cross is so many people, it is foolishness. कई लोग जब क्रूस की कथा को सुनते हैं तो कहते हैं कि ये क्रूस की कथा मूर्खता की बात है। আর অনেক লোকেরা যখন ক্রুশের কথা শোনে তারা মনে করে যে এটা মূর্খতার সমান। But for us, it is wisdom. किंतु हमारे लिए यही ज्ञान है। কিন্তু আমাদের জন্য এইটাই জ্ঞান। In the same chapter 24th verse, we read about that. और उसी वचन, उसी अध्याय पहला कुरिन्थी पहले अध्याय के 21 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। আর প্রথম করন্থীয় তার প্রথম অধ্যায় 21 পদে আমরা এই বিষয়টাই দেখতে পাই। Jesus becomes our strength, He becomes our wisdom. और 24 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थ और परमेश्वर हमारा ज्ञान बन गया। আর এখানে লেখা আছে প্রভু যিশু আমাদের পরাক্রম এবং ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান হলেন। If we believe Jesus, अगर हम यीशु को विश्वास करेंगे, আর যদি আমরা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করি, if we accept Jesus, अगर यीशु को हम लोग अपने जीवन में ग्रहण আর करेंगे, যদি যিশুকে নিজের জীবনে গ্রহণ করি, if Jesus comes in our life, He becomes our wisdom. वो हमारे जीवन में आएगा और हमारे जीवन का ज्ञान बन जाएगा। আর তিনি আমাদের জীবনে আসবে এবং আমাদের জীবনের জ্ঞান হবেন। He will remove all the foolishness from our life. हमारे जीवन की सारी मूर्खता को वो निकाल देगा। আমাদের জীবনের সমস্ত মূর্খতাকে তিনি বার করে দেবেন। We should be that wise man. हम लोग वो बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। আমাদেরকে সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি হওয়া উচিত। In Matthew 7th chapter
chapter we read about two persons, one wise man, one foolish man. मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 7 में हम दो व्यक्ति को देखने पाते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति, दूसरा ज्ञानी व्यक्ति। মথিলিখিত সুসমাচার তার 7 অধ্যায়ে আমরা দু ধরনের ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যে একজন মূর্খ ব্যক্তি আর একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। As a wise man, we have to build our life upon Jesus. एक बुद्धिमान व्यक्ति की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे जीवन को हम लोग गठन करना चाहिए। আর একটা বুদ্ধিমানের ন্যায় প্রভু যিশুর উপরে আমাদের জীবনকে স্থির করা উচিত, গঠন করা উচিত। We have to believe the gospel. हमें सुसमाचार को विश्वास करना है আমাদের সুসমাচারকে বিশ্বাস করতে হবে, We have to accept the gospel. और हम लोग को ये सुसमाचार ग्रहण भी करना है আর এই সুসমাচারকে আমাদের গ্রহণও করতে We হবে। have to surrender for the gospel. और सुसमाचार के निमित्त अपने आप को समर्पण करना है। আর সুসমাচারের নিমিত্তে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে। When God becomes our wisdom, तब परमेश्वर हमारा ज्ञान ठहरेगा। আর তখন ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান হবেন। by this wisdom we have to build our life. और इसी ज्ञान से हमारे जीवन को हमें गठन करते जाना है। আর এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনকে স্থাপন করব। Some people have wisdom but they will not utilize, they will not use it. कई लोगों के पास ज्ञान और समझ तो है कि तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। অনেক লোকের কাছে তো জ্ঞান বুদ্ধি আছে, কিন্তু সেটাকে সে ব্যবহার করে না। Some children they have wisdom, knowledge but they will not use it. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसके पास ज्ञान है, उनके पास समझ भी है, किंतु वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। আর এমন বাচ্চার মধ্যে দেখেছি যার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে সেটাকে ব্যবহার করে না। In the same manner we see some spiritual people also, they have wisdom of God but they are not using, but they are not utilizing in the life. वैसे ही कई आत्मिक लोगों को हम लोग देखने पाते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान और समझ उनके जीवन में तो है, किंतु वो उसका इस्तेमाल नहीं करते, अपने आत्मिक जीवन में उसके अनुसार गठन नहीं करते। আর আমরা সেইভাবে আত্মিক জীবনও দেখি, তাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বুদ্ধি তো আছে, কিন্তু আত্মিক জীবনে সেটাকে তারা ব্যবহার করে না। That's why we must walk wisely. और इसी कारण से हमें चाहिए कि हम लोग बुद्धिमान होकर के चले। আর এই কারণে আমাদের হওয়া বুদ্ধিমান হয়ে চলা উচিত। In Ephesians chapter 5 verse 14 and 15, एफिसियों की किताब 5वें अध्याय 14-15 वचन में, আর এফেসীয় তার 5 অধ্যায় 14-15 পদে, the time is short, we have to be wisely and we have to use the time Lord has given in our life. समय अल्प होने के कारण हम लोग बुद्धिमानी के साथ इस समय का उपयोग करना चाहिए। আর যেহেতু সময় অল্প, সেই কারণে বুদ্ধিমানের ন্যায় এই সময়কে আমাদের ব্যবহার করা উচিত। Read that verse. पढ़ेंगे वचन। আছে, হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রত হও এবং মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠো, তাহাতে খ্রিস্ট তোমার উপরে আলোক উদয় করিবেন। অতএব তোমরা ভালো করিয়া দেখো কি রূপে চলিতেছ, অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানের ন্যায় চলো। ऐसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नई नहीं पर बुद्धिमानों की नई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। ঈশ্বর নামে গৌরব হোক। So we have to use the time Lord has given to us. हमें जो समय परमेश्वर ने दिया है उसका हम लोग सद्व्यवहार करना है। আর ঈশ্বর যে সময় আমাদেরকে দিয়েছে সেটাকে সদুপকারে লাগানো উচিত। According to the word of God, we see these are the end times. वचनों के आधार पर हम देखते हैं कि ये दिन जो हम लोग जी रहे हैं अंतिम दिन है। আর ঈশ্বরের বাক্যের আধারে আমরা দেখি এই দিন শেষ দিনের ন্যায়। We are the last days. ये आखिरी दिन है। আর এটা শেষ দিন। We are living in the grace period. हम लोग अनुग्रह के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। আর আমরা অনুগ্রহের শেষ দিনে আমরা জীবন যাপন করছি। Very soon the door of grace is going to shut. बहुत ही शीघ्र अनुग्रह का ये द्वार बंद हो जाएगा। খুব শীঘ্রই অনুগ্রহের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। Now Lord has given this kind of meetings, this kind of convention, so that we may receive the wisdom from God. इन दिनों में परमेश्वर ने इस प्रकार की एक सभा, इस प्रकार के एक सम्मेलन में दिया ताकि परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग पाले। আর এই दिनগুলোতে ঈশ্বর এই কারণে সভা আমাদেরকে দিচ্ছে যেন আমরা ঈশ্বরের সেই জ্ঞানকে পাই। With this wisdom Lord wants to deliver us. और इन ज्ञानों के द्वारा परमेश्वर आपको हमको छुड़ाना चाहता है। আর এই জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর আমাকে এবং আপনাকে উদ্ধার করতে চায়। This wisdom Lord wants to build our life. और इसी ज्ञान से वो हमारे जीवन को गठन करना चाहता है। আর এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি আমাদের জীবনকে গঠন করতে With this চায়। wisdom Lord wants to transform us. इसी ज्ञान के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को रूपांतरित करना चाहता আর এই है। জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর আমাদের জীবনকে রূপান্তর করতে With চায়। this wisdom Lord wants to prepare us for the coming of और the इसी Lord. ज्ञान के द्वारा परमेश्वर उसकी आगमन के निमित्त भी हमें प्रस्तुत करना चाहता है। আর এই জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর তার আগমনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করতে With চায়। this wisdom Lord is helping us to prepare ourselves for eternity. और इसी ज्ञान के द्वारा वो हमें नित्यता के लिए भी प्रस्तुत कर रहा है। আর সেই জ্ঞানের দ্বারা তিনি আমাদের নিত্যতার জন্য প্রস্তুত করছে। Dear child of God, if you don't use the wisdom,
you will lose the blessings, you will lose the chance given to you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस ज्ञान का इस्तेमाल ना करोगे तो आप आशीषों से हाथ धो बैठोगे और जो ये मौका हमें दिया है ये भी नष्ट हो जाएगा। আর যদি ঈশ্বরের সন্তানেরা এই জ্ঞানকে যদি জীবনে ব্যবহার না করেন, যে আশীর্বাদ তিনি আমাদের দিয়েছেন দিতে চান সেটা হাত থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। If you ask, Lord will give wisdom to you. अगर आप मांगोगे ईश्वर आपको ज्ञान देगा। আর যদি আপনি চান তাহলে ঈশ্বর আপনাকে জ্ঞান Don't দেবে। tell मेरे को बुद्धि नहीं, बुद्धू, don't tell like that. आप इस प्रकार ना बोलते रहो कि प्रभु मुझे बुद्धि नहीं, मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञान, मैं मूर्ख हो करके बोलते ना रहिए। আর সব সময় এটা বলবেন না যে আমার বুদ্ধি নেই আমি মূর্খ, এইভাবে বলবেন না। Lord is ready to give to you. परमेश्वर आपको ज्ञान देने को तैयार है। আজকে ঈশ্বর আপনাকে জ্ঞান দিতে চায়। If you ask to the Lord, Lord will give the wisdom to you. अगर आप परमेश्वर से मांगोगे वो उदारता से आपको ज्ञान देगा। আজকে যদি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে চান তিনি অকাতরে আপনাকে জ্ঞান দেবেন। As King Solomon humbled himself to the Lord, in the same manner let us humble and receive the wisdom from the Lord. जिस प्रकार राजा सुलेमान परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन किया, वैसे ही अगर नम्र और दीन होकर के प्रभु से मांगेंगे तो ईश्वर हमें ज्ञान देगा। যেভাবে রাজা সলোমন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নম্র হয়ে বললেন, জ্ঞান চাইলেন, সেভাবে যদি আজকে আপনি He said- নম্র হয়ে চান ঈশ্বর আপনাকে জ্ঞান He said, দেবেন। I am a small child. उसने कहा कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। তিনি বলছেন আমি একজন ছোট As he ছেলে। humbled himself, that's why Lord given great wisdom to you. उसने अपने Wisdom आप को to him. नम्र किया, दीन किया, इसी कारण से परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत ही ज्ञानी बना दिया। আর তিনি নিজেকে নম্র ধীন করলেন, এই কারণে ঈশ্বর সলোমনকে তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী করলেন। In the same manner, if we humble ourselves, Lord will give wisdom in our life. उसी प्रकार सुलेमान की नाई अपने आप को नम्र और दीन करने से परमेश्वर उसका ज्ञान हमें देगा। আর যদি সলোমনের ন্যায় আপনি নিজেকে নম্র দিন করেন তাহলে সেই সমান জ্ঞান তিনি আপনাকেও দেবেন। Our Jesus is greater than Solomon. हमारा यीशु मसीहा सुलेमान से भी बड़ा है। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট সলোমনের থেকেও মহান। Our Jesus' wisdom is greater than Solomon's wisdom. हमारे यीशु का ज्ञान सुलेमान के ज्ञान से भी बेहतर है। আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের জ্ঞান সলোমনের জ্ঞানের থেকেও মহান। Even through the word of God, Lord is revealing that wisdom in our life. और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उसका ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाशित कर रहा है। আর ঈশ্বর তার বাক্যের দ্বারা তার জ্ঞানকে আমাদের জীবনে প্রকাশ করে দিচ্ছে। If you use your wisdom, you cannot find Jesus in your life. अगर आप अपने ही ज्ञान को अपने जीवन में ढूंढोगे, देखोगे, तो आप यीशु को अपने जीवन में ना पाने पाओगे। আর যদি আপনি নিজের জ্ঞানকে নিজের জীবনে দেখতে চান, খোঁজেন, তাহলে প্রভু যীশুর জ্ঞানকে জীবনে দেখতে পাবেন না। When Jesus born his world, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, আর যখন প্রভু যীশু জগতে জন্ম নিলেন, the three wise men want to see Jesus, the child Jesus. उस समय में कुछ बुद्धिमान लोग उस छोटे बच्चे यीशु को देखना चाहा। আর তখন তিনটে বুদ্ধিমান লোক প্রভু যীশু ছোট প্রভু যীশুকে দেখতে এলেন। They know about all kind of stars and calculation, but that wisdom did not help them to see Jesus. उन लोग को तारागणों को, नक्षत्रों का संख्या और उसकी गिनती और समय का ज्ञान था। वे लोग ज्योतिष थे, किंतु वो यीशु को ढूंढ नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए। আর তারা তারাগণের সমস্ত তারা যেহেতু জ্যোতিষ ছিল, তারাগণের সমস্ত নক্ষত্রের সমস্ত কিছু বুঝতো, কিন্তু তবুও তারা প্রভু যীশুকে খুঁজে পেলেন না। They failed. At last they led by the star. और वो लोग वहां पर निराश हो गए और आखिरी में तारा ने उसको अगुवाई किया, उसको चलाया। আর তারা শেষ পর্যন্ত নিরাশা হলেন, শেষে সেই তারা তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে এলেন। By the apostolic prophets, by the servants of God, Lord is leading and guiding us. और परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हमें अगुवाई करता है, हमें चलाता है। আর ঈশ্বর তার ভবিষ্যৎ বক্তার দ্বারা, সেবকদের দ্বারা তিনি আমাদেরকে পরিচালনা করেন। In Revelation 1st chapter, last verse, we see about that. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के आखिरी वचन में हम इस बात को देख नहीं पाते हैं। আর প্রকাশিত বাক্য তার প্রথম অধ্যায়ের শেষ পদে আমরা এই বিষয় দেখি। They are in the right hand of God. और ये तारागण परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। আর এই তারাগণ ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে They আছে। are leading and guiding to right place, to right Jesus. और उन लोग सही जगह में हमें मार्गदर्शन करते हुए यीशु के पास हमें ले चलते हैं। আর তারা তাদেরকে ঠিক ঠিক জায়গায় পথ নির্দেশ দিয়ে প্রভু যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। Through them, Lord is revealing the wisdom to us. और इसी तारागणों के द्वारा अर्थात सेवकों के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान वो हमें प्रकाश करता है। আর এই তারা এবং তার সেই সেবকদের দ্বারা ঈশ্বর তার জ্ঞানকে আমাদের জীবনে প্রকাশ করে। We are speaking wisdom among
among the perfect. और हम लोग सिद्ध लोगों के मध्य में ज्ञान की बातें कहते हैं, আর আমরা সিদ্ধ লোকেদের মতন জ্ঞানের কথা বলি। This wisdom, hidden wisdom. क्योंकि ये ज्ञान एक छुपा हुआ एक रहस्य है। আর এই জ্ঞান একটি লুকায়িত রহস্যময় This জ্ঞান। wisdom others cannot understand. इस ज्ञान को अन्य लोग समझ नहीं এই सकते। জ্ঞানকে অন্য লোকেরা জানতে পারবে না। This wisdom had been revealed to the holy apostle, to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ये ज्ञान पवित्र प्रेरितों को प्रकाशित किया गया। পবিত্র আত্মার অভিষেকের দ্বারা এই জ্ঞান পবিত্র লোকেদের উপরে তিনি প্রেরণ করলেন। This wisdom only revealed to the consecrated people. और ये केवल प्रतिष्ठित सेवकों को ही ये ज्ञान मिलता है। আর শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত সেবকদের মধ্যেই এই জ্ঞান পাওয়া যায়। Thank God, Lord has revealed this wisdom to us. परमेश्वर ने ये ज्ञान हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते আর हैं। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর এই জ্ঞান আমাদেরকে দিয়েছে। Otherwise, we would have perished as all as others. अगर ऐसा ना होता तो हम भी औरों की नाई नाश हो जाते। আর যদি এইরকম না হতো তাহলে অন্যের ন্যায় অন্যজনের ন্যায় আমরা বিনাশ প্রাপ্ত We হতাম। must very grateful to God. God given His Son so that we may come to this wisdom. हम परमेश्वर के शुक्रगुजार है कि उसने परमेश्वर ने अपना पुत्र में दिया ताकि हम इस ज्ञान को पाले। আর আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে ঈশ্বর তার পুত্রকে আমাদের মধ্যে দিলেন যেন আমরা তার জ্ঞান আমরা পাই। Let us humble ourselves and receive this wisdom in our life. अपने जीवन को नम्र करो और आओ हम इस ज्ञान को पाले। আমাদের আপনাদের জীবনকে নম্র করুন আর আসুন সেই জ্ঞানকে যেন আমরা পাই। Second thing, Jesus becomes our righteousness. दूसरा, प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बन गया। আর দ্বিতীয় প্রভু যিশু আমাদের জন্য ধার্মিকতা হলেন। Man, Lord, the righteousness or the worthiness. और मनुष्य का जो धार्मिकता Man, Lord. और मनुष्य जो ईश्वर की धार्मिकता को खो दिया, মানুষ যা ঈশ্বরীয় ধার্মিকতাকে হারিয়ে ফেলেছিল He lost the glory of the Lord. और मनुष्य ईश्वर की महिमा को भी खो बैठा আর মানুষ ঈশ্বরের মহিমাটাকেও হারিয়ে ফেলেছিল। He lost the glory and honor. और वो उस आदर और महिमा को भी खो बैठा। আর সেই তারা আদর এবং মহিমাকেও হারিয়ে ফেলেছিল। That's why he became unworthy to be in the presence of God. इसी कारण से ये मनुष्य ईश्वर के सम्मुख में रहने के लिए अयोग्य हो गया। আর এই কারণেই মানুষেরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়ানোর জন্য অযোগ্য হলেন। Through Jesus, we become worthy to be in the presence of God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख में जाने के योग्य बने। কিন্তু প্রভু যিশুর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছে সাক্ষাতে দাঁড়ানোর যোগ্য হলাম। 1 Corinthians chapter 5 verse 21. पहला कुरिन्थी 5वें अध्याय के 21वें वचन में প্রথম করিন্থীয় তার 5 অধ্যায় 21 পদ। 5:21. 5 অধ্যায় 21 প্রথম করিন্থীয় 5 অধ্যায়। So जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. যিনি পাপ জানেন নাই তাহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ স্বরূপ করিলেন যেন আমরা তাহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা স্বরূপ হই। through Jesus, we receive this righteousness in our life. और यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हम इस धार्मिकता को पाते हैं। আর প্রভু যিশুর জীবনের দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে এই ধার্মিকতাকে পাই। By Jesus, we receive this righteousness. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस जीवन में इस धार्मिकता को पाते हैं। আর প্রভু যিশুর দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে এই ধার্মিকতাকে পাই। Jesus becomes our righteousness. और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का धार्मिकता बन गया। আর প্রভু যিশু আমাদের জীবনে ধার্মিকতা হলেন। We may do many things as righteousness. हम इस धार्मिकता को पाने के लिए कई प्रकार की बातों के संसार में करते हैं। আর আমরা এই ধার্মিকতার পাওয়ার জন্য বেশ কিছু কথাই জগতে আমরা বলে থাকি। We may think whatever the thing we do, we are doing as righteousness. हम सोचते हैं कि हम लोग जो भी कुछ इस बातों संसार में कामों को करते हैं ये सब धर्म के काम हैं। আর আমরা জগতে যা কিছু করি আমরা এরকম মনে করি যে সমস্ত কিছু ধর্মের কাজ। Without Jesus, whatever the righteous works you do, Lord will not accept, the heaven will not accept. यीशु मसीह के बिना कोई भी धर्म के काम इस संसार में करने से हमारा परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता और ना ही स्वर्ग उसे ग्रहण करेगा। আর প্রভু যিশু ব্যতি রেখে যদি কোনো ধর্মের কাজ আপনি এই জগতে করেন তা না আমাদের ঈশ্বর গ্রহণ করবে না স্বর্গ তা গ্রহণ করবে। Our righteousness like a filthy rag. हमारी स्वयं की धार्मिकता एक मैले चिथड़ों के समान है। আর আমাদের নিজস্ব ধার্মিকতা ছেঁড়া বস্ত্রের ন্যায়। Through Jesus, we become righteous. यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। প্রভু যিশুর দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হই। How we receive this righteousness? कैसे हम इस धार्मिकता को पा सकते हैं? কিভাবে
কিভাবে এই ধার্মিকতাকে আমরা পেতে পারি? By believing we receive the righteousness. यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम इस धार्मिकता को पा सकते हैं। প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করার দ্বারাই এই ধার্মিকতাকে আমরা By অর্জন faith করতে পারি। we receive the righteousness. विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता को पाते हैं। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিকতাকে পাই। By trusting God we receive this righteousness. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, निर्भर रखते हुए हम इस धार्मिकता को पा सकते हैं। ঈশ্বরের উপর নির্ভর রেখেই আমরা এই ধার্মিকতাকে পেতে পারি। Abraham believed God, Lord trusted, counted as righteousness. जब अब्राहम ने परमेश्वर को ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी करके गिन लिया। আর যখন আব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বর তাকে ধার্মিক বলে গণিত করলেন। You know, to receive this righteousness we have to believe God. परमेश्वर की इस धार्मिकता को पाने के लिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर को विश्वास करें। আর ঈশ্বরের এই ধার্মিকতাকে পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হবে। You know, to receive this righteousness we have to believe the Son of God. ईश्वर के इस धार्मिकता को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करना है। আর ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস করতে হবে। You know, to receive this righteousness we have to believe that cross and Calvary. और इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमें उस क्रूस को, उस कलवरी के कथा को हम विश्वास करना है। আর এই ধার্মিকতাকে প্রাপ্ত করার জন্য সেই ক্রুশ এবং কালভারির কথাকে আপনাকে আজকে বিশ্বাস করতে হবে। He is a faithful God, he is making us righteous. वो विश्वास योग्य ईश्वर है और देखो वही हमें धर्मी बनाता है। আর তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, দেখো তিনি আমাদেরকে ধার্মিক করেন। 1 John 1st chapter 7 and 9 verses read about that. पहला यूहन्ना और उसकी पहले अध्याय के 7 और 9 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। প্রথম যোহন তার প্রথম অধ্যায় 7 এবং 9 পদে আমরা এই বিষয়কে দেখি। The blood of Jesus sanctifies us, makes us righteous. और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो के शुद्ध करता है और उसके बाद वो हमें धर्मी बनाता है। আর প্রভু যিশুর রক্ত আমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে ধুয়ে শুদ্ধ করে এবং তিনি আমাদেরকে ধার্মিক করেন। Not only that, we need obedience, then only the righteousness comes in our life. और इसके लिए हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हम आज्ञाकारी हो, तभी वो धार्मिकता को हम लोग पा सकेंगे। আর এর জন্য আমাদের জীবনে চাই শুধু তার আজ্ঞাকারী হওয়া, তাহলেই আমরা তার ধার্মিকতাকে পাবো। By disobedient man becomes sinner. और अनाज्ञाकारी के द्वारा मनुष्य पापी बन गया। অনাজ্ঞাকারীর জন্য মানুষ পাপী গণিত হলো। Through first Adam we become sinner. और पहले आदम के कारण हम पापी हो गए। আর প্রথম আদমের কারণে আমরা পাপী হলাম। The second Adam, by Jesus obedient we become righteous in the sight of the Lord. किंतु आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी आज्ञा मानने के द्वारा हम धर्मी ठहर गए। শেষ আদম প্রভু যিশু তার পিতার আজ্ঞা পালন করার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হলাম। If we obey, then we receive this righteousness. अगर हम लोग आज्ञा मानेंगे तो ये धार्मिकता को पाएंगे। আর যদি আমরা আজ্ঞা পালন করি তাহলে এই ধার্মিকতাকে আমরা If পাবো। we don't obey, we cannot receive this righteousness. अगर आज्ञा ना मानेंगे धार्मिकता भी ना मिलेगा। আর যদি আজ্ঞা না পালন করি তাহলে ধার্মিকতাকেও পাবো না। So many things we have to obey according to the word of God. वचन के आधार पर अनेक प्रकार की बातों के आज्ञाकारी हमें होना है। আর ঈশ্বরের বাক্যের আধারে অনেক বিষয় আমাদের আজ্ঞাকারী হওয়া উচিত। We have to obey the word of God. हमें वचन की आज्ञाकारी होना है। ঈশ্বরের বাক্যের আজ্ঞাকারী হওয়া We have উচিত। to obey the gospel. सुसमाचार को मानना है। সুসমাচারকে মান্য দেওয়া In উচিত। these days, Lord is giving that gospel and word of God in our life. इन दिनों में ये सुसमाचार और परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमको दे रहा है। আর এই দিনেতে ঈশ্বর তার সুসমাচারের বাক্য এই সময় তিনি আমাদেরকে দিচ্ছে। If we obey, that righteousness will come in our life. अगर हम आज्ञाकारी होंगे तो ईश्वर की वो धार्मिकता हमारे जीवन में आएगा। আর যদি আমরা আজ্ঞাকারী হই তাহলে ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতা আমাদের জীবনে আসবে। Until and unless we obey, we cannot receive this जब righteousness. तक हम उसकी आज्ञाकारी ना होंगे तब तक ये धार्मिकता हमें ना मिलेगा। আর যদি আমরা তার আজ্ঞাকারী না হই তাহলে ততক্ষণ আমরা সেই ধার্মিকতা পাবো না। That's why we have to take water baptism. इसी कारण हमें चाहिए कि हम पानी का बपतिस्मा ले। আর এই কারণে আমাদের জলদীক্ষা নিতে হবে। Yesterday you heard about the born-in experience. आपने बीते कल शाम के वक्त में नए सिरे से जन्म लेने वाले अनुभव के बारे में सुना। আপনারা বিগত দিনে নতুন ভাবে জন্মের বিষয় শুনেছেন। Yesterday we clearly heard about that truth. और उस सच्चाई के बारे में स्पष्ट रीति से हमने समझा। আর সেই সত্যর বিষয় পরিষ্কার ভাবে আমরা কালকে জেনেছি। That is not enough for us. We not to put on righteousness. We have to obey and take water baptism. केवल उतना ही हमारे लिए काफी नहीं है। अगर ईश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है, आगे बढ़ते हुए हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। আর শুধু এইটুকুনি যথেষ্ট নয়, যদি ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতাকে পেতে হয় তাহলে এগিয়ে এসে জলদীক্ষা নিতে হবে। You may hear the gospel. आप सुसमाचार सुन सकते हो। আপনি সুসমাচার শুনতে পারেন। You may believe the gospel. आप सुसमाचार को विश्वास भी कर सकते हो। আপনি সুসমাচারকে বিশ্বাস
বিশ্বাসও You করতে may পারেন, accept the gospel और आप सुसमाचार को ग्रहण भी कर सकते हो। আপনি সুসমাচারকে গ্রহণও করতে পারেন। unless you obey the gospel, until and obey the word of God, you cannot receive thy righteousness. किंतु जब तक आप सुसमाचार को आज्ञाकारी नहीं होते और उसके अनुसार नहीं चलते तो ईश्वर की धार्मिकता को आप पा नहीं सकते हो। আর আপনি যতক্ষণ না সুসমাচারে আজ্ঞাকারী হচ্ছেন, সেই অনুসারে যদি না চলেন, তাহলে আপনি সেই ধার্মিকতাকে পেতে পারবেন না। That's why let us obey the truth and take water baptism. इसी कारण से आओ सत्य को माने, बपतिस्मा को ले ले। আর এই কারণে আসুন সত্যকে জেনে নিয়ে জলদীক্ষাকে নিয়ে নিন। In Matthew chapter 28 verse 20, that is a commandment of God. मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 20 वचन में यीशु मसीह ने बपतिस्मा के संबंध में आज्ञा दिया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট মতে লিখিত সুসমাচারে তার 28 অধ্যায় 20 পদে এই কথা বাপ্তিস্মের জন্য এই আজ্ঞা দিলেন। The water baptism is a commandment of God. और ये पानी का बपतिस्मा ईश्वर का एक आज्ञा है। আর এই জলদীক্ষা ঈশ্বরের একটি আজ্ঞা। If you obey that commandment, the righteousness will come in our life. अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे धार्मिकता आपको मिलेगा। আর যদি আপনি তার আজ্ঞাকে পালন করেন, ধার্মিকতা আপনি পাবেন। In Luke 7 chapter verse 20, it is a counsel of God. और लूक रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 30 वचन में ये ईश्वर की सलाह है। আর লুক লিখিত সুসমাচার তার 7 অধ্যায় 30 পদে এইটা ঈশ্বরের পরামর্শ। This counsel given to us so that we may receive the righteousness in our life. और ये सलाह परमेश्वर ये परामर्श हमें इसके लिए देता है ताकि हम ईश्वर की धार्मिकता को पा सके। আর ঈশ্বর এই কারণে এই পরামর্শ দিচ্ছে যেন আমরা তার সেই ধার্মিকতাকে প্রাপ্ত করতে পারি। This counsel is given to us so that we may escape the judgment. और ये परमेश्वर सलाह इसके लिए देता है कि आने वाले न्याय से हम बच निकले। আর ঈশ্বর এই কারণেই পরামর্শ দিচ্ছে আসন্ন বিচার থেকে যেন আমরা বেঁচে যাই। In Matthew 3rd chapter 15th verse, it is fulfilling the righteousness. और मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 3 के 15 वचन में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम ईश्वर के धार्मिकता को पूरा करते हैं। আর মতি তার 3 অনুযায়ী জলদীক্ষা নেওয়ার দ্বারাই আমরা তার ধার্মিকতাকে পুরো করতে পারি। Without taking water baptism, we are not fulfilling the righteousness in our life. पानी के बपतिस्मा को लिए बगैर हम ईश्वर की धार्मिकता को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। আর জলদীক্ষা না নিলে ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতাকে পুরো করা যাবে না। Jesus taken the baptism is set an example for us. प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के हमारे लिए एक आदर्श बना। আর প্রভু যিশু নিজে জলদীক্ষা নিয়ে আমাদের জন্য একটি আদর্শ স্বরূপ হলেন। If it be so, how much more we have to take and we have to obey the word of God. अगर यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना तो हम लोग कितना अधिक उसके आज्ञाकारी होते हुए उसके पद चिन्हों में चलना है। আর যদি প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য আদর্শ হয়, তাহলে আমাদের কত অধিক নিশ্চয় তা দান করে গেছেন যেন আমরা তার পদচিহ্নতে চলতে পারি। Those who are not taken water baptism, please obey the truth and take water baptism. जितनों ने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, दया करके आप आज्ञा को सच्चाई को मानते हुए पानी के बपतिस्मा को स्वीकार करें। আর যারা এখনো পর্যন্ত জলদীক্ষা নেননি, এই আজ্ঞাকে আজ্ঞাবাহী হয়ে তারা জলদীক্ষা নিয়ে নিন। Don't tarry, you take water baptism, put on the righteousness. और देरी ना करो, बपतिस्मा लो, धार्मिकता को परिधान कर लो। আর দেরি করো না, জলদীক্ষা নেয় ধার্মিকতাকে পরিধান করো। By taking water baptism, we are washing our sins away. पानी के बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को हम धो डालते हैं। আর জলদীক্ষার দ্বারা আমাদের সেই পাপকে আমরা ধুয়ে ফেলি। In Acts of the Apostle chapter 22 verse 16, we read about that. प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय के 15 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। আর প্রেরিত তার 22 অধ্যায় 15 পদে আমরা এই বিষয় দেখতে পাই। Until and unless we take water baptism, the washing is not taking place in our life. और जब तक पानी का बपतिस्मा हमारे जीवन में हम लेते नहीं, पापों से शुद्धिकरण हमें मिलता नहीं। আর যতক্ষণ জলদীক্ষা আমরা না নিই, পাপ থেকে শুদ্ধকরণ আমাদের জীবনে হয় না। By taking water baptism, we become the sons of God. हमें पानी की बपतिस्मा लेने के द्वारा हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। আর আমরা জলদীক্ষা নেবার কারণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। Galatians 3rd chapter verse 25-26, we read about that. गलाती की किताब उसके 3रे अध्याय के 25-26 वचन में हम पढ़ते हैं। আর গালাতীয় তার 3 অধ্যায় 25-26 পদে আমরা এইভাবে পড়ি। This is a great privilege God gives. By taking water baptism, we become sons of God. It is by the faith. और परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है कि पानी के बपतिस्मा को लेने के द्वारा हम ईश्वर के संतान बने, और ये विश्वास ही से होता है। আরেকটা ঈশ্বর আমাদের অনেক বড় সুযোগ দিয়েছে জলদীক্ষা নেবার কারণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই, আর এটা বিশ্বাস দ্বারাই হয়। There is no any difference. We see Christ in all. और हम वहां पर किसी प्रकार के मतभेद को नहीं देखते। मसीह हमारे लिए जीवन का सब में
सब कुछ हो गया। আর আমরা সেখানে কোনো মতবিভেদ দেখি না, খ্রিস্টই আমাদের জীবনের জন্য সবকিছুতে সবকিছু। You know, to enter into the kingdom of God, we have to take water baptism. परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें पानी का बपतिस्मा लेना আর है। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের জলদীক্ষা নিতেই হবে। John the Gospel, 3rd chapter, 3rd verse and 5th verse. Yesterday you heard about that. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 3 वचन 5 वचन के संबंधित बातों को आपने बीते कल शाम के समय में सुना था। জন লিখিত সুসমাচার তার 3 অধ্যায় 3 এবং 5 পদের বিষয় আপনি বিগত দিন সন্ধ্যাবেলা আপনি এই বিষয় শুনেছেন। Born by water, with that we enter into the kingdom of God. पानी में हमें जन्म लेना है ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। আর জলে আমাদেরকে নতুন জন্ম নিতে হবে যেন আমরা খ্রিস্টের নতুন রাজ্যে পৌঁছাতে পারি। 1 Peter 3rd chapter verse 20. पहला पत्रस 3 अध्याय 20 वचन में আর প্রথম পিতর তার 3 অধ্যায় 20 পদে Through baptism, the answer of good conscience. पानी के बपतिस्मा के द्वारा हमें एक शुद्ध विवेक प्राप्त होता है আর জলদীক্ষার দ্বারা আমাদের একটা শুদ্ধ বিবেক তৈরি হয়। Covenant of good conscience. और एक शुद्ध विवेक का एक वाचा मिलता है। আর শুদ্ধ বিবেকের একটি চুক্তি নিয়ম চুক্তি পাই। We are making covenant with God. हम परमेश्वर के साथ बपतिस्मा में एक वाचा बांधते हैं। আমরা ঈশ্বর বাপ্তিস্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে একটা নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হই। From this day, according to the word of God, I will live. प्रभु आज से लेकर के मैं बपतिस्मा लेने के बाद तेरे वचन के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा। হে প্রভু, আজকে জলদীক্ষা নেওয়ার পর তোমার বাক্য অনুযায়ী আমি জীবন যাপন করব। Hereafter, I will not live according to my will and my wish. अब से लेकर के बपतिस्मा के बाद प्रभु मेरे मन मर्जी के अनुसार नहीं जीऊंगा। আজকে থেকে জলদীক্ষা নেবার পর আমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবো না। With a good conscience, we are making this covenant with God. एक अच्छे विवेक के साथ, शुद्ध विवेक के साथ, ईश्वर के साथ हम बपतिस्मा में यह वाचा बांधते हैं। একটা ভালো বিবেক নিয়ে, শুদ্ধ বিবেক নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা একটা নিয়ম চুক্তি করি। When we commit sin, our conscience is defiled. जब हम लोग पाप करते हैं हमारा विवेक अशुद्ध हो जाता আর है। যখন আমরা পাপ করি আমাদের বিবেক অশুদ্ধ হয়ে যায়। With a good, bad conscience, we cannot make covenant with God. एक अशुद्ध विवेक के साथ ईश्वर के साथ हम वाचा बांध नहीं सकते। একটা অশুদ্ধ বিবেক নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা নিয়ম চুক্তি করতে পারি In না। salvation, by the blood of Jesus, our conscience had been sanctified. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे विवेक को परमेश्वर शुद्ध कर देता है। আর প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা আমাদের বিবেককে ঈশ্বর শুদ্ধ করে দেয়। With a good conscience, we are making covenant with God. और उसके बाद एक शुद्ध विवेक के साथ हम बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। আর তারপরে শুদ্ধ বিবেক নিয়ে জলদীক্ষার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একটা নিয়ম চুক্তি করি। God also making covenant with us. और उसी समय में परमेश्वर भी हमारे साथ एक वाचा बांधता है। আর সেই সময় ঈশ্বরও আমাদের সঙ্গে একটা নিয়ম চুক্তি করে। Hereafter, I will keep you, I will lead you, I will guide you. और उसके अब से लेकर के परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा और मैं तुझी अगुवाई करूंगा। আর তারপরে তিনি বলে আজকে থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করব, তোমাকে চালাবো এবং তোমাকে পরিচালনা দেব। Romans 6 chapter verse 4th verse. रोमी की किताब 6 अध्याय के 4 वचन में রোমিও তার 6 অধ্যায় 4 পদে After taking water baptism, we have to live the newness of life. और पानी की बपतिस्मा लेने के बाद हमें मसीह यीशु में एक नया जीवन जीना है। আর যখন জলদীক্ষা নিয়ে নিই তারপরে খ্রিস্ট যিশুতে একটা নতুন জীবন যাপন আমাদের করা উচিত। Through the anointing of the Holy Spirit, Lord gives this experience. पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से ये जीवन किसी नई चाल चलने का एक अनुभव परमेश्वर हमें प्रदान करता আর है। পবিত্র আত্মার অভিষেকের দ্বারা আমাদের নতুন জীবনে চাল চালানোর জন্য তিনি একটা নতুন অভিষেক করে। In the coming days, you will hear about that. आने वाले दिनों में आप इनके विषय में और भी अधिक सुनोगे। আসন্ন দিনেতে আপনারা এর বিষয় আরো বেশি করে শুনবেন। As dear child of God, Lord becomes our righteousness. हे परमेश्वर के प्रिय लोग देखो, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। হে ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা দেখুন, ঈশ্বর আমাদের ধার্মিকতা। We have to become new creature and you have to lead a new life. हमें एक नया सृष्टि बनते हुए एक नया जीवन जीना है। আর একটা নতুন সৃষ্টি হয়ে একটা নতুন জীবন যাপন করা উচিত। This righteousness, in this righteousness, we have grown in our life. और इसी धार्मिकता में हमारे जीवन में हमें बढ़ते जाना है। আর এই ধার্মিকতাতেই আমাদের জীবনকে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। Not for one day, 1 month, 1 year.
whole life we have to lead a righteous life. और ये धार्मिकता का जीवन एक दिन, एक महीना और एक साल के लिए नहीं, हमारा जीवन भर इस धार्मिकता में बढ़ते जाना है। আর এই ধার্মিকতার জীবন শুধু একদিন, এক মাস, এক বছর নয়, সারাটা জীবন এই ধার্মিকতাতেই আমাদের বৃদ্ধি পেতে হবে। That's why Lord is bringing into the fellowship the saints. और यही कारण है कि परमेश्वर संतों की सहभागिता में लेकर के आता আর है। এই কারণে ঈশ্বর তিনি সাধুগণের সহভাগিতার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসেন। To lead this righteous life, we need the doctrines and truth for us. और ये धार्मिकता के रास्ते में चलने के लिए हमारे जीवन में हमें एक उपदेश और सिद्धांत की आवश्यकता है। আর এই ধার্মিকতার পথে চলার জন্য আমাদের জীবনে একটা উপদেশ, একটা সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন আছে। For that we need a good teachings and preachings. और इसी के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा प्रचार करने वाले लोग चाहिए। আর এই কারণে আমাদের জীবনে একটা ভালো শিক্ষা দেওয়া, ভালো প্রচার করার লোক দরকার। That's why Lord is leading into church and the fellowship of the saints. इसी कारण से परमेश्वर में मंडली हमें कलीसिया में ले जाते हुए संतों की सहभागिता में बढ़ाता है। আর এই কারণে ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীতে নিয়ে গিয়ে সাধুগণের সহভাগিতায় আমাদেরকে বৃদ্ধি করছে। Lord is anointing in the Holy Spirit. परमेश्वर को पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभिषेक भी करता है। আর ঈশ্বর তাদের পবিত্র আত্মার অভিষেকে অভিষেক করছে। Through that Spirit of God, Lord is leading in the path of righteousness. और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा धार्मिकता के इस मार्ग में हमारा परमेश्वर में अगुवाई करता है। আর পবিত্র আত্মার অভিষেকের দ্বারাই ধার্মিকতার পথে তিনি আমাদের পরিচালনা করছে। We have to grow and perfect in the हमें righteousness. चाहिए कि हम उस धार्मिकता में बड़े और सिद्ध हो जाएं। আর আমাদের উচিত সেই ধার্মিকতায় আমরা যেন বৃদ্ধি পাই এবং সিদ্ধ হই। Don't see others' righteousness. हम दूसरों के जीवन की धार्मिकता को ना देखें, আমরা অন্যদের জীবনের ধার্মিকতাকে দেখব না। Don't copy others' righteousness. दूसरों की धार्मिकता का नकल ना उतारे, অন্যজনের ধার্মিকতার নকল করব না। Don't think about others' righteousness. दूसरों के धार्मिकता के बारे में ध्यान ना दे, सोचना नहीं। অন্যজনের ধার্মিকতার বিষয়ে দেখব না, ধ্যান দেব না। Don't criticize others' दूसरों righteousness. के धार्मिकता के बारे में वाद विवाद ना करे। আর অন্যজনের ধার্মিকতাকে আমরা ঠাট্টায় নেব না। Let us look unto the righteousness of God. केवल परमेश्वर की धार्मिकता को निहारो। শুধু ঈশ্বরের ধার্মিকতাকেই দেখব। He is the Son of righteousness. वो धर्म का सूरज है। আর তিনি হলো ধার্মিকতার সূর্য। We want to shine in our life. वो हमारे जीवन में चमकना चाहता है। আর তিনি আমাদের জীবনে চমকাতে If চান। you have the fear of God, He will shine as a son of righteousness. अगर in our हमारे life. जीवन में ईश्वरीय भय होगा तो वो हमारे जीवन में सूरज की नाई वो धर्म का सूरज होकर के चमकेगा। আর যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ভয় থাকে তাহলে তিনি আমাদের জীবনে ধার্মিকতার সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান হবে। He will shine brightly in our life. और वो हमारे जीवन में चमकदार और भी चमकदार, उसका तेज और भी तेज हो जाएगा। আর সেটা আমাদের জীবনে আরো চমকাবে, আরো চমকাবে, আরো তেজময় হয়ে All উঠবে। our darkness will go away. हमारे जीवन का सारा अंधकार तब दूर हो जाएगा। আমাদের জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর হবে। All the power of darkness will go away. अंधकार की सारी शक्ति हमसे निकल जाएगा। অন্ধকারের সমস্ত শক্তি আমাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে। Yes, dear child of God, to receive the righteousness, Lord brought us in this हाँ, convention. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी प्रकार की यह धार्मिकता को देने के निमित्त ही परमेश्वर ने आपको इस सम्मेलन में लाया है। হ্যাঁ, ঈশ্বরের সন্তানেরা এই ধার্মিকতাকে দেবার জন্যই ঈশ্বর আপনাদেরকে এই সম্মেলনে নিয়ে এসেছেন। Some people are thinking the righteous people are going through so many trials and temptation, difficulties. कई लोग इस प्रकार भी अपने मन ही मन सोचते हैं कि देखो कितने धर्मी लोगों को मैंने देखा जो नाना प्रकार के क्लेश और समस्याओं से गुजरते हैं। আর অনেক লোক এরকম চিন্তা করে। আমি অনেক ধার্মিক লোককে দেখেছি যারা নানান ধরনের কষ্ট এবং ক্লেশের মধ্যে দিয়ে যায়। As there is affliction for the righteous हाँ, people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मियों के लिए क्लेश है, হ্যাঁ, ঈশ্বরের লোকেরা ধার্মিক জনের জন্য ক্লেশ আছে। But God is there to deliver them. किंतु परमेश्वर उनका छुड़ाने वाला है। কিন্তু ঈশ্বর তাদের উদ্ধার কর্তা। Yes, in this evening, let us make a decision to lead a righteous life. इस शाम के वक्त में आओ हम एक निर्णय ले कि मैं एक धार्मिकता सा जीवन जीऊंगा। আর এই সন্ধ্যাবেলায় আপনি এই নির্ণয় নিন যে আমি ধার্মিকতা জীবন যাপন Word করব। of God says, righteous do more righteous. और धर्मी और भी धार्मिकता के काम करे, यही वचन सिखाता है। আর বাক্য এটাই শেখায় ধার্মিক আরো ধার্মিকতার কাজ Let করবে। us do more righteousness in our life. हमारे जीवन में और भी धार्मिकता के कामों को करते जाएं। আমাদের জীবনে আমরা আরো ধার্মিকতার কাজ করে যাব। Do the righteous works in our life. हमारे जीवन में धार्मिकता के कामों को करे। আমাদের জীবনে ধার্মিকতার কাজ করি। Let us produce the fruits of righteousness in our धार्मिकता के life. फलों को अपने जीवन में उत्पन्न होने दे। ধার্মিকতার ফলকে আমাদের জীবনে উৎপন্ন করি। As dear child of God, Lord wants that righteousness in our life. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी प्रकार की एक धार्मिकता ईश्वर हम में चाहता है। আর এই কারণে এই ধরনের ধার্মিকতা ঈশ্বর আমাদের জীবনে চায়। He is a righteous
judge. हमारा ईश्वर एक धर्मी न्यायी है আমাদের ঈশ্বর একটা ধার্মিক এবং He is ন্যায়বান, going to give good reward for us. और उसके लिए वो हमें एक अच्छा प्रतिफल देगा আর তিনি তার জন্য আমাদের ভালো প্রতিফল Yes, দেবে। He want to help us in the righteous works. और वो हमें धार्मिकता के कामों के लिए सहायता भी करेगा আর তিনি আমাদের ধার্মিকতার কাজের জন্য সাহায্য করবে। In this evening, once again, let us surrender life to the Lord. इसके लिए शाम के वक्त में एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दे আর এই জন্য এই সন্ধ্যাবেলা আরেকবার নিজের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ That the করুন, Lord may become our righteousness. ताकि परमेश्वर ही हमारे जीवन की धार्मिकता बन जाए যেন ঈশ্বরই আমাদের জীবনে ধার্মিকতা হয়। Let us not boast our own righteousness. हमारी स्वयं धार्मिकता में घमंड ना करे নিজের ধার্মিকতাতে অহংকার করবেন না, Let us boast in the righteousness of God. किंतु हमारी ईश्वरी धार्मिकता में अब घमंड करे কিন্তু ঈশ্বরের ধার্মিকতাতে অহংকার করুন। Next we see Jesus becomes a holiness. अगला हम देखते हैं कि वह हमारा यीशु मसीह हमारी पवित्रता है আর তারপরে দেখি প্রভু যিশু আমাদের পবিত্রতা। This convention given to us so that we may receive that holiness in our life. ये सम्मेलन परमेश्वर ने इसीलिए हमें दिया कि हम ईश्वर की पवित्रता को पा सके আর এই সম্মেলনে এই কারণে ঈশ্বর আমাদের দিয়েছে যেন ঈশ্বরের পবিত্রতাকে আমরা যেন পাই। Yes, how holy God is in our midst. पवित्र ईश्वर देखो हमारे बीच में है দেখো পবিত্র ঈশ্বর আমাদের মধ্যবর্তী। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय के 23-24 वचन में প্রথম থেসলোনিকে তার 5 অধ্যায় 23 এবং 24 পদে। আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদেরকে সর্বতভাবে পবিত্র করুন এবং তোমাদের অবিকল আত্মা প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমনকালে অনিন্দনীয় রূপে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তিনি বিশ্বস্ত, তিনি তাহা করিবেন। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। So Lord wants to sanctify us holy. भाव परमेश्वर हमको संपूर्ण रीति से शुद्ध करना चाहता है আর ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে আপনাকে শুদ্ধ করতে চায়। I am the Lord that sanctified you. मैं तुम्हारा शुद्ध करने वाला ईश्वर हूँ আর আমি তোমাকে শুদ্ধ করার ঈশ্বর। You no need to worry about weaknesses. हमारे जीवन की दुर्बलता के बारे में चिंतित होने की और आवश्यकता नहीं আমাদের জীবনের দুর্বলতার বিষয়ে চিন্তা করার You আর not কোনো to think প্রয়োজন about নেই। your weaknesses. आपकी दुर्बलता के बारे में सोचने की जरूरत नहीं আর আপনার দুর্বলতার বিষয়ে আপনি চিন্তা করবেন You না। not to worry about your shortcomings. आपके जीवन की घटी कमी के बारे में चिंतित ना हो আপনার জীবনের সমস্ত দুর্বলতার বিষয় আপনি চিন্তা করবেন না। You no need to worry about your failures. आपके पराजय को देख करके आपको चिंतित ना होना আপনার পরাজিত জীবন দেখে আপনি চিন্তিত হবেন He না। called us for His holiness. उसने आपको उसकी पवित्रता के लिए बुलाया है আর তিনি আপনাকে তার পবিত্রতার জন্য আহ্বান করেছেন। He is a faithful God. He will do it for us. और वो विश्वासयोग्य ईश्वर है वो निश्चय इस काम को करेगा আর তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর, নিশ্চয়ই তিনি এই কাজকে করবে। In this evening, let us surrender life to the Lord. आइए इस शाम के वक्त में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे আসুন আজকে সন্ধ্যাবেলা নিজের জীবনকে প্রভুর হাতে দিন। Jesus died for our righteousness. प्रभु यीशु मसीह हमारे धार्मिकता के लिए ही मरा আর প্রভু যিশু আমাদের ধার্মিকতার জন্যই প্রাণ দিলেন। Jesus died for holiness. यीशु मसीह हमारे पवित्रता के निमित्त ही मरा আর প্রভু যিশু আমাদের পবিত্রতার নিমিত্তেই প্রাণ দিলেন। Jesus died for perfection. और प्रभु यीशु मसीह हमारे सिद्धता के लिए अपना जीवन दिया আর প্রভু যিশু আমাদের শুদ্ধতা করার জন্য নিজের জীবন His দিলেন। body was sacrificed for our holiness. और हमारे पवित्रता के निमित्त ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को बलिदान किया আর আমাদের পবিত্রতার জন্যই প্রভু যিশু তার শরীরকে বলিদান করলেন। He did the Father's will उसने perfectly. पिता की मर्जी को सिद्ध रीति से पूरा किया আর তিনি পিতার ইচ্ছাকে সিদ্ধ রূপে তিনি পুরো করলেন। With that will, we are sanctified. और उसी की इस इच्छा करने के द्वारा हम शुद्ध हुए আর তার ইচ্ছার দ্বারাই আমরা আজকে শুদ্ধ হলাম। By that will, Lord is sanctifying us. और उसी इच्छा करने के द्वारा ही वो हमें भी इन दिनों में शुद्ध कर रहा আর है সেই ইচ্ছা পুরো করার দ্বারাই আজকে তিনিও আমাদের এই দিনে শুদ্ধ In the করছেন। same manner, let us do the will of God. उसी प्रकार आओ हम भी परमेश्वर की मर्जी करें আসুন সেই প্রকারে আসুন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পুরো করি। In this body, let us do the perfect will of God. हमारे इसी देह
में इसी शरीर में परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करे। আমরা এই শরীরে এই দেহ ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছাকে পুরো করি। By this we receive the holiness. और उसके द्वारा हमारे जीवन में हम पवित्रता को लाभ আর करेंगे। তার দ্বারাই আমরা আমাদের জীবনে পবিত্রতাকে লাভ করব। Not only that, Jesus becomes our redemption. केवल इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा भी बना। আর শুধু এইটুকু নয়, তিনি আমাদের জন্য উদ্ধারকারীও হলেন। First Peter, first chapter, 18 and 19 verses. पहला पत्रस पहला अध्याय के 18-19 वचन में, প্রথম পিতর প্রথম অধ্যায় 18-19 পদে, We are not redeemed by gold or silver, सोना चांदी से हमें छुटकारा नहीं मिला। সোনা কিংবা রূপোর দ্বারা আমাদের উদ্ধার হয়নি। that all corruptible things. ये तो सब नाशमान वस्तुएं আর हैं, এই সমস্ত তো নাশবান বস্তু। But Jesus' blood is precious. किंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू देखो कितना बहुमूल्य है। কিন্তু প্রভু যিশুর রক্ত দেখুন কত মূল্যবান। The incorruptible blood, Oh, the Avi- Lord redeemed us. और वो अविनाशी उस लहू से उसने हमें छुटकारा दिया है। আর সেই অবিনশ্বর রক্তের দ্বারা তিনি আমাদেরকে উদ্ধার দিলেন। That is able to give the redemption in our life. वही लहू हमारे जीवन में छुटकारा देता है। আর সেই রক্তই আমাদের জীবনে উদ্ধার নিয়ে আসে। Our soul was redeemed. उसके द्वारा हमारा प्राण में मुक्ति मिलता है। আর তার দ্বারাই আমাদের প্রাণে মুক্তি In পাই। the same manner, we are waiting for a redemption of our body. उसी प्रकार शरीर के छुटकारा के लिए भी वर्तमान हम अभी बाट जो रहे हैं। আর সেই কারণে শরীরের উদ্ধারের জন্য আমরা এই সময় অপেক্ষা করছি। For that Lord has given the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर में पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। আর এই কারণে ঈশ্বর আমাদের পবিত্র আত্মার অভিষেক In দিলেন। the coming days, you will be hear more about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के संबंध में आने वाले दिनों में आप और भी बहुत कुछ सुनोगे। আর পবিত্র আত্মার বিষয়ে আগামী দিনগুলোতে আপনারা আরো অনেক কিছু শুনবেন। We are waiting for the redemption of our body हमारे also. शरीर की छुटकारा की हम बाट जो रहे हैं। আমরা আমাদের শরীরের উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছি। In this evening, once again, let us surrender life to the Lord. एक और बारी शाम के वक्त में आओ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दे। আজকে এই সন্ধ্যাবেলা আরেকবার নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ Let করুন। us receive the wisdom of God. आइए परमेश्वर के ज्ञान को पाले, আসুন ঈশ্বরের জ্ঞানকে পাই, Let us receive the righteousness of God. उसकी धार्मिकता को ले ले, তার ধার্মিকতাকে গ্রহণ করি, Let us receive the holiness of उसकी God. पवित्रता को अपनाएं তার পবিত্রতাকে গ্রহণ করি, Let us get ready for the redemption और of God. छुटकारे के लिए अपने आप को तैयार करें। আর উদ্ধারের জন্য নিজেকে তৈরি করুন। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। আর ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।